Halo, selamat datang di Love Health Wealth with me, Zia, the holistic source for you to have the body and life you love. Di episode ke-5 kali ini, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang the three dosha atau 3 dosha, Vata, Pitta, Kapha yang udah aku sebutin di episode sebelumnya yang pertama dan yang ketiga secara briefly, but in this episode, we are going to go deeper. Nah, selain ngebahas 3 dosha tadi, aku juga bahas tentang the 5 elements, yaitu ether, air, fire, water, earth. Nah, terus apa hubungannya si 5 element ini sama ke 3 doshanya? Nah, sebelum aku bahas lebih detail, aku pengen nanya dulu nih, pada pernah nonton gak Avatar The Legend of Aang? Kartun gitu kan. It's been my favorite cartoon because not only it's fun, tapi juga sebenarnya sangat educational, especially now after Alan Ayurveda. Terus aku jadi nginget si kartun Avatar The Legend of Aang ini kayak wow, that cartoon is actually makes sense. It's actually meaning so deep. It has really deep meaning, but in such a way that even kids can watch it. Kalau kamu ingat ada 4 nation kan, ada 4 negara. Yang pertama ada Air Nomads, and then Fire Nation, and then Water Tribe, and Earth Kingdom. Nah, itu 4 elemen nih. Dan kemudian ada elemen kelima, yaitu the element of the spirit or ether, atau bahasa Indonesia disebut akasha, yaitu adalah si avatarnya sendiri. Kenapa avatarnya ini adalah elemen ether or spirit? Because the role of avatar in that cartoon is to connect, unite the 4 nation that seems disconnected. Nah, begitupun dengan si 5 element ini. Nah, kenapa 5 element ini penting buat tahu lebih detail buat tentang dosha kamu? Karena si 5 element ini dia jadi fondasinya yang kemudian nanti bisa kamu gunakan buat self-heal yourself, buat treat yourself if you go through health imbalances, because you can understand the characteristic. Bingung? All fine. Now here's a mantra for you. If you feel confused, that's fine. You can just say whatever. When I say whatever, doesn't mean like, oh, whatever, but more like, okay, I don't understand, that's good. Karena itu artinya kamu belajar sesuatu yang baru. Karena kalau kamu nggak merasa bingung, kamu ngerasa nyaman aja gitu, that means you're not growing. And through this channel, aku pengen support kamu buat selalu menjadi orang yang lebih baik, menjadi the best version of yourself, and that is true learning. And sometimes learning is uncomfortable. So, sekarang kita bahas dulu ke 5 elemen ini ya. Ada elemen ether, air, fire, water, and earth. Bahasa Indonesianya elemen akasha, udara, api, air, dan bumi. Kalau misalnya kita lihat 5 elemen tadi, ini juga harus dilihat in that spectrum dari ether dulu, baru ke earth. Kenapa? Karena this is also represent the creation. Contohnya nih, badan kita nih ya. Kalau misalnya sebelum ada badan kan kita roh dulu ya, Bu ya. And that's related to the ether, the spirit element. And then slowly we have our nerve system, which is related to the air element, sorry. Terus kemudian ada nafas, and then fire in our body related to our digestive organs. And then water related to our fats, and then also with the plasma. And then the earth is more like bone structure, things that is more form. Nah, kalau kita lihat spektrum dari ether ke earth tadi, itu juga menunjukkan sebuah spektrum dari yang ada banget bentukannya sampai yang nggak ada. Ether itu kan kayak, gimana coba jelasinnya? Bentuknya kayak gimana? Warnanya kayak gimana? You can't really see it, you can't really predict it, you can't really, you can't really grasp, nggak bisa dipegang gitu. Sedangkan kalau earth kayak udah jelas banget. Selain itu juga dilihat dari spektrum berat gitu kan. Kalau earth dia jelas banget udah paling berat dibanding elemen yang lain. Sedangkan kalau ether, well, it doesn't really have a form, so it doesn't really have massa gitu kan atau berat. Now let's go deeper again into the correlation between the 5 elements dan juga 3 dosha. Nah, ingat kan 3 dosha ada apa aja? Ingat nggak? Yang pertama ada apa? Vata, Pitta, and Kapha. Maaf, dulu pernah jadi guru TK, jadi ya agak excited gitu ya, Bu. So, nah, kalau kita lihat nih, setiap dosha ini, dia juga ada elemen-elemen tertentu yang ada portionnya, ada dominannya di setiap dosha ini. Contohnya nih ya, yang pertama, Vata, itu dominan elemennya adalah ether and air. Yang kedua, Pitta, dominan elemennya adalah fire and a little bit of water. Dan yang ketiga, Kapha dosha, dominan elemennya adalah water and earth. Kalau dilihat dari spektrum ini nih, kita bisa lihat bahwa Kapha itu yang paling berat karena dia ada elemen earth-nya, ada elemen tanahnya. Sedangkan kalau
Vata, karena elemennya tadi yang paling ringan, ether and air, jadi dia juga kalau ada di badan nih, dominan dosha kita, orang dominan Vata dia yang paling ringan dibanding yang lain. Kalau orang Indonesia juga kita biasa nyebut, aduh si orang ini mah angin-anginan gitu. That shows that when someone say, oh kamu angin-anginan, you have more Vata dosha. Di episode sebelumnya, aku udah berkali-kali emphasize, menekankan tentang pentingnya buat tahu apa sih dosha kamu, apa jenis badan kamu, apa dominant constitution that you have. Kenapa? Karena once you know what kind of body, what kind of vehicle, mana say vehicle kan bentuk transportasi sistem di dunia ini, karena kalau kita nggak punya badan ini, kita roh gentayangan, man. So you need to understand what is your transportation system, this physical body that we have, karena dari situ kamu jadi bisa tahu apa ideal food, the right diet, the ideal lifestyle, the ideal exercise, the ideal relationship, which we're going to talk in the future classes. Jadi yang paling pertama dulu, buat memaksimalkan potensi kamu gitu kan, menjadi the most amazing, healthiest, most beautiful version of yourself adalah buat tahu dulu kamu tipenya seperti apa. Nah, ingat kan di awal, di beberapa episode sebelumnya aku ngebahas tentang analogi nyetir mobil nih kan. Kalau misalnya kamu sendiri nggak tahu nih mobil apa yang kamu setirin, misalnya mobil kamu all drive, let's say, yang harusnya dikasih diesel terus malah kamu kasih after, ya kan, it doesn't work gitu kan. Atau misalnya your car is Ferrari, you need to supposed to give like Pertamax misalnya, Pertamax, and then instead kamu kasih diesel. It's not going to be good, nggak akan bikin si mobil kamu running in its full potential, tapi juga malah bikin penyakit, imbalance gitu kan. Nah, sama dengan badan kita. Sebelum kita menjadi the best version of ourselves, we need to also know ini bawaan kendaraan kita nih apa nih, karena badan saya sama badan kamu pasti beda, which makes the fuel, bensinnya, dietnya pasti beda, yang bagus buat saya pasti beda buat kamu. Jadi it's not actually about yang kalau diet kayak ini makanan sehat gitu kan, terus kayak iya sehat buat siapa, salad for example, it doesn't mean it's healthy. Buat orang kayak saya kebanyakan makan salad yang dingin, yang raw juga is not actually good for me for the long term. Maybe it's fine when I live in Jakarta, for example, when it's hot, but when I eat it all year round, it's not actually going to be good. Jadi first step, having the clarity of who you are, what you like, what you dislike, what your strength and weaknesses. Karena dari situ kamu kemudian bisa tahu what you need to do to become the best version of yourself. Oke, sekarang kamu udah tahu briefly tentang si 3 dosha dan hubungannya sama si 5 elemen. Nah, once you understand this, you can then understand more about the characteristics setiap dosha. Contohnya, kita mulai dari Vata dulu ya. Orang yang dominannya Vata, karena elemen utamanya adalah ether and air, several characteristic that is Vata dominant when they're balanced. When I say balance, berarti kalau mereka lagi quote-unquote sehat adalah mereka punya badan yang tendensinya lebih slim, lebih slender, and then they're very enthusiastic about life. They're quick and fast learner. They're very creative karena mereka related to ether element where ideas come from. It comes from the spirit. And then they're flexible, they spread happiness, they're bursting with energy, mereka percaya diri atau confidence, and they're very small or very tall, either or. Nah, itu tadi karakternya Vata kalau mereka lagi sehat, kalau mereka lagi balance. Nah, kalau lagi out of balance, karakteristik Vata adalah they're restless, nggak bisa diem, gampang nervous, deg-degan, flighty, kemudian mereka cepat lupa, forgetful, they're anxious and easily to worry, punya masalah tidur like insomnia and difficulty sleeping, and then they also have body pain and stiffness. Mereka punya tendensi buat kulit yang kering, dan yang terakhir, tendensi buat susah boker atau konstipasi. Selanjutnya kita bakal bahas tentang Pitta. Apa sih yang bikin karakteristik seorang Pitta, baik yang balance maupun nggak balance? Kita mulai dari yang balance dulu. Nah, kalau lagi balance, Pitta itu pertama, mereka passionate banget. Ingat ya, elemen utamanya adalah api. So, imagine fire is very passionate. And obviously, they're very fiery and sexy. Makanya kalau ada orang masuk ke ruangan and then you say, oh my god, that person is so sexy. That's because they are dominant in Pitta, in fire element. Next one, they have a well-proportioned body. And then they're enterprising, idealist, organized, charismatic. Kenapa charismatic? Karena kayak api, mereka gampang dan enak dilihat.
And then, very lively and joyful. Selanjutnya, gimana sih kalau orang-orang dominan Pitta lagi out of balance? Here's the characteristic. Yang pertama, mereka nge-pressure, nge-push dirinya sendiri dan orang lain. And then they're very excited and two-time conscious karena mereka sibuk banget, jadi semua di-pack. Next one, they're very task-oriented, very goal-oriented. Kalau nggak ada goalnya, mereka nggak akan ngerjain. Next one, they're very irritable, gampang marah, hati-hati bikin Pitta marah, khususnya kalau cuacanya lagi panas. And then they're activity overloaded. Mereka punya tendensi punya jerawat atau blemishes and acne. And then they can have a tendency to have a gray hair, uban atau botak, especially even when they're not old yet. Dan yang kedua adalah punya tendensi buat sakit mah, ulcers, or GERD is all related with Pitta imbalance as well in the digestive system. Dan dosha terakhir, the last but not least, adalah Kapha. So what does Kapha look like? The characteristic when they're balanced and when they're imbalanced. Yang pertama, kalau Kapha lagi balance nih, karakteristik mereka adalah very nurturing, very graceful, badannya lebih berisi, voluptuous, mereka orangnya setia, faithful, steady and stable, orangnya kalem, they have this fertility, high fertility in them, mereka punya memori yang sangat bagus, kebalikannya Vata yang cepat lupa, mereka bisa diandalkan, dependable, punya stamina yang kuat, dan juga punya suara yang bagus. So if you're Kapha dominant, I'm sure you're a good singer. Then, lastly, Kapha karakteristik kalau out of balance gimana sih? Yang pertama, mereka gampang depressed and bored karena mereka nggak ngapa-ngapain. Simply, they just stay at home and probably just eating chips and watching Netflix. Next one, listless, weak, padahal sebenarnya Kapha itu banyak banget energinya, cuma susah di awal aja geraknya. And then, they might have a tendency of stiff body and lethargic. And of course, overweight because Kapha has the element of earth, the heaviest of all. Jadi kalau nggak dirakin, mereka punya tendensi buat berat badan yang naik. And then, a very oily hair and skin. Disinterested with life, nggak punya interest atau hobi, pengennya di rumah aja kalau lagi out of balance. And then, excessive sleeping. Kenapa? Karena badan mereka terasa heavy banget. Dan yang terakhir, tidak punya selera makan. Nah, ini menarik banget buat orang Kapha, karena sebenarnya energi mereka tuh banyak banget. Cuma kalau misalnya lagi out of balance, itu tuh berat gitu di awal, jadi malah makin berat lagi. So, when you think about Kapha, imagine ada sebuah batu besar di atas bukit. Terus kayak awalnya tuh susah banget digerakin gitu, butuh beberapa orang buat push this big stone to move. Tapi setelah dia gerak tuh jatuh dari bukitnya, it will keep on moving and moving and moving and moving and moving, stabil banget. Tapi kalau saat berhenti. So you need to have the momentum again to move. Nah, kalau kamu orang Kapha, biasanya nih tendensinya, kalau badan kamu Kapha atau pikiran kamu, mental kamu Kapha, kamu tuh butuh motivasi ekstra di awal, tapi saat kamu udah dapat motivasi itu, kamu bisa ngelakuin hal yang sama lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Opposite-nya banget Vata nih, kalau Vata ini dia excited di awal, tapi habis gitu udah bosen. Excited, udah bosen. Atau gampang ke distraksi orangnya, karena elemennya apa tadi? Air, udara. Kayak udara, dia nggak bisa ditebak. Nah, tengah-tengahnya adalah Pitta yang elemennya fire. Kayak fire, where does fire go? It doesn't goes down like water, right? Tapi api itu ke atas. Jadi karena dia ke atas, dia itu punya goal oriented banget. Makanya saya bilang di awal, orang Pitta dia bisa jago banget jadi entrepreneur, become a leader, karena mereka tuh tahu goalnya apa, and when they're focused there, they will go there. Sedangkan kalau orang Vata, oke, gue mau datang, tapi kayak, ada kupu-kupu, ini menarik, terus jadi kayak mereka kapan tahu nyampe, karena mereka terdistraksi. So, Vata, Pitta, and Kapha. Sebagai reminder, kalau kamu belum tahu apa sih dosha kamu, what is your birth constitution, then you can download the quiz that you can get on my website ziakusumawardini.com/body-type-quiz. Atau kamu bisa klik the link on the caption below, nanti kamu bisa masukin email kamu, nanti bakal langsung dikirim PDF-nya ke email. Dan juga kalau kamu pengen belajar lebih lanjut tentang dosha dan 5 elements, di caption below juga nanti kamu bisa dapat link buat cheat sheet
buat download tentang 5 Element dan Dosha. Di situ udah ada informasi tentang ideal diet buat Vata, ideal exercise buat Kapha, ideal lifestyle for Pitta. Everything you can get it on that PDF. It's free for you to download. You just need to put your email and name and it will be sent to your inbox. That's it for today and I hope you get benefit from it. Sekarang pertanyaan buat kamu, apa sih satu hal yang kamu pelajarin dari kelas ini? Share your learning on the comment below, and when you're down there, be sure to like and subscribe so you will be the first to hear about our future online classes. Dan kalau kamu pengen belajar lebih lanjut tentang holistic health and beauty, you can visit my Instagram @ziakusumawardini atau bisa kunjungi website saya di ziakusumawardini.com. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Dah! Siap? Rolling lagi? Aku belum siap, karena aku bingung mau ngomong apa. Banyak banget soalnya.